जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकईवा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम कर चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आज प्रथम खबर कप्तिपदा वन विभाग अंतर्गत कालनाम निकट में जगदीश नायकों घरबाड़ी विराटकाय अजगर साप उद्धार। सूचना योग्य जे सकाळ 8टा समय कप्तिपदा वन विभाग अंतर्गत कालनाम निकट में जगदीश नायकों घर बाड़ी जाल छंदी हो रही विराटकाय अजगर को देखा पाई। परवर्ती समय यही खबर कप्तिपदा वन विभाग को देवापर वन विभाग कर्मचारी मैंने घटनास्थल पहुंची अक्षत अवस्था अजगर सापटी को उद्धार करछंती। तेबे सापटी 10 फुट रु अधिक लंबा हेबा बेले यार ओजन पाखापाखि 13 किलोग्राम रु अधिक हेबो बोली वन विभाग निकटरू सूचना मिली। उद्धार सापटी को स्वास्थ्य परीक्षा पर ताकू निकटस्थ जंगल में छाड़ी जाइथिबा कहिसंती कप्तिपदा रेंजर। परवर्ती खबर बिजातला ब्लॉक रे मयूरभंज सांसद एवं सारसकणा विधायकों को स्वागत संबर्धना। मयूरभंज जिलार सारसकणा निर्वाचन मंडली अधीन बिजातला ब्लॉक परिसर में शुक्रवार दिबा 12 घटिका समय मयूरभंज सांसद श्री नवचरण माझी और सारसकणा विधायक भादव हांसदा को स्वागत संबर्धना करा जायतिला। परे श्री माझी एवं श्री हांसदा बिजातला पंचायत समिति बैठक में उपस्थित रही विभिन्न समस्या पर आलोचना करथिले। एही कार्यक्रम में स्थानीय बीडीओ समेत समस्त ब्लॉक अधिकारी एवं ब्लॉकर समस्त प्रतिनिधि माने उपस्थित रही। परवर्ती खबर दुधियानी वनांचल पक्षर धवाड़ियाठारे दिवसव्यापी 75तम वन महोत्सव पालित। ओडिशा सरकारंकर जंगल परिवेश एवं जलवायु परिवर्तन विभाग अनुकूल दुधियानी वनांचलर धवाड़ियाठारे 75तम वन महोत्सव दिवसव्यापी पालन कराଯାଇଛି। वृक्षरोपण स्थान में दुधियानी वनांचल अधिकारी प्रदीप कुमार पृष्टि, ताटो वनांचल वनपाल ठाकुर दास हेम्रम, जसपुर वनपाल विद्याधर महंत, स्थानीय गाँ सुरक्षा समिति सदस्या एवं स्कूल छात्र छात्री माने उपस्थित रही वृक्षरोपण करथिले। सकाळ 10 घटिका ठारू संध्या 5 घटिका पर्यंत दिवसव्यापी यही कार्यक्रम जरिया वृक्षरोपण करा जायथिला। वृक्षगुड़िक सुरक्षा उपरे विशेष ध्यान देवाकू गाँ सुरक्षा समिति सभ्या मानकू वनांचल अधिकारी श्री पुष्टि परामर्श देथिले। परवर्ती खबर बड़पड़सा गाँ निकट ट्रैक्टर और बाइक धक्का जड़े गुरुतर। सकाळ 9टा समय बड़पड़सा गाँ निकट में ट्रैक्टर और बाइक मध्य धक्का होता। यह दुर्घटना बाइक आरोही दिवाकर मंडल गुरुतर आहत होते। यापर परिवार लोक मैंने आंबुलांस जोगे रायरंगपुर डाक्तखाना भर्ती करते। उक्त व्यक्ति सेठारे चिकित्सित होउथवार सूचना मिली। परवर्ती खबर बुढ़ामरा ग्राम में जैनिक व्यक्ति घर विलंबित राति चोरी थाना लिखित अभियोग। बांगरीपसी थाना बुढ़ामरा ग्राम में जैनिक व्यक्ति घर सोमवार विलंबित राति आलमिरारू सुना गहना चोरी होइथिबार सूचना मिली। गोटे सुनाहार 4टी कानफुल 4टी मुदी रूपा पाउंजी 2टी हो जाइछि, जार आनुमानिक मूल्य 3,50,000 टंका हेबो बोली कहाइछि। एने थाना लिखित अभियोग हेबा परे थाना अधिकारी रजालिन बेहरा निर्देश क्रमे सब इन्स्पेक्टर सस्मिता सामल सहित साइंटिफिक टीम तदंत करछंती। संधानी कुकुर जाइथिले मध्य यार किछि सुफल मिल पारि नाही। परवर्ती खबर बेतनडी थाना अधीन कृष्णचंद्रपुर सेंटर नर्सरी पाख दे जाइथिबा 33 केवी विद्युत तार और अन्य यंत्रांश चोरी घटना कृष्णचंद्रपुर ठारू अभियुक्त को गिरफ्त कर मंगलवार अपराह्न 2टा समय कटचाण करा जायछि। गिरफ अभियुक्त जनक कबड़ियावाला जनक होउचंती बालेश्वर जिला सिंगड़ा थाना अधीन कादाई ग्रामर शेख कालूर पुओ शेख बुधु। अभियुक्त शेख बुधु निजर ऑडी 01Z1613 नंबर विशिष्ट मोटरसाइकेल जोगे चोरी जिनस बही नहीं जाउथवा समय कृष्णचंद्रपुर फांडी अधिकारी एएसआई सुतार कुमार महंत चढ़ाऊ करी काबू कर नहीं। अभियुक्त कबाड़ीवाला शेख बुधु निकटरू चोरी सामग्री और अन्य यंत्रांश जबत करने सहित तांको गिरफ्त कराइथिला और स्वास्थ्य परीक्षा पर मंगलवार अपराह्न 2टा समय बेतनडी जेएमएफसी कोर्ट को चालाण करा जायथिला। तेबे अभियुक्तर जामिन नामंजूर होबारु तांको बारिपदा स्थित विचार विभाग हाजत को पठाई दिया जायछि। परवर्ती खबर मसलाकाठी ग्राम में
ବଣୁଆ ହାତୀକୁ ଘଉଡ଼ାଇବା ସମୟରେ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ 7ଟା ସମୟରେ ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଗଜସାଥୀଙ୍କର ବାମ ହାତ ଉଡ଼ିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଡାହାଣ ଆଖି ସମେତ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ପଡ଼ିଯାଇ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ହସ୍ତଗତ ସୂଚନା ମୁତାବକ 3ଗୋଟି ବଣୁଆ ହାତୀ ମଶାଣଘାଟି ଗାଁକୁ ପଶି ଆସିଥିଲା ବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ହାତୀ ଘଉଡ଼ାଇଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ହାତୀ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିବା ବେଳେ 2ଟି ହାତୀ ମଶାଣଘାଟି ଗାଁରେ ରହିଯାଇଥିଲେ। ବଣୁଆ ହାତୀ 2ଟିକୁ ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଗଜସାଥୀ ବାଘ୍ରାଇ ମୁର୍ମୁ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ସମୟରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ବାଣଟି ବାଘ୍ରାଇଙ୍କର ହାତରେ ଫୁଟିଯାଇଥିଲା। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ବାଘ୍ରାଇଙ୍କର ବାମ ହାତ 3ଟି ଆଙ୍ଗୁଳି ସମେତ ପାପୁଲିର ଅଧା ଉଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଗୁରୁତର ବାଘ୍ରାଇଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଡାକ୍ତରଖାନା ଏବଂ ପରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ବାଘ୍ରାଇଙ୍କର ହାତରୁ ରକ୍ତସ୍ରାବ ବନ୍ଦ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜୈନିକ ବିବାହିତା ମହିଳାଙ୍କୁ ଯୌତୁକ ପାଇଁ ମାନସିକ ତଥା ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ସହ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବା ଆଜି ଧମକ ଦେବା ଅଭିଯୋଗରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଭଞ୍ଜପୁର ଥାନାରେ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ମାମଲା ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା 85, 115(2), 151(2) ଦଫା ସହିତ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ଆଇନର 4 ଧାରାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୋଗକାରୀ ପୀଡ଼ିତା ମହିଳା ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ 2022 ଜୁନ୍ 24 ତାରିଖରେ ବୈଦିକ ରୀତିରେ ତାଙ୍କର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ରେମୁଣା ଥାନାଞ୍ଚଳ ଏକ ଗ୍ରାମର ନିବାସୀଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ବିବାହ ସମୟରେ ବରପକ୍ଷଙ୍କ ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ ଘରକରଣା ଆସବାବପତ୍ର ସହିତ ସୁନାଗହଣା ଏବଂ ନଗଦ 50,000 ଟଙ୍କା ଯୌତୁକ ବାବଦରେ ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାହାଘରର ମାସକ ପରେ ଆଉ 50,000 ଟଙ୍କା ନଗଦ ଏବଂ ଏକ ମୋଟରସାଇକେଲ ଯୌତୁକ ଆକାରରେ ବାପଘରୁ ଆଣିବା ନେଇ ଦାବି କରାଯିବା ସହିତ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଶାଶୁ ମିଶି ଅକଥନୀୟ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଧମକ ଚମକ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଥାନା କଳାବାଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଜଗନ୍ନାଥଖୁଣ୍ଟା ଗ୍ରାମର ବୁଧିଆ ସିଂଙ୍କ ପୁଅ ଡାକ୍ତର ସିଂ ବୟସ 19 ବର୍ଷ ଅନ୍ୟ 4 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଗୁଜରାଟ ଯାଇଥିଲେ। ଟ୍ରେନରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପାଖ ଷ୍ଟେସନ ବସୱାଲ ନିକଟରେ ଟ୍ରେନରୁ ଖସିପଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ପୋଲିସଠାରୁ ଖବର ପାଇ ପରିବାର ଲୋକେ ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ କିଭଳି ମୃତଦେହକୁ ଆଣିବେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ଥାନା ଜଡ଼ପଡ଼ା ସାମିଲ ବଣକାଟି ଛକରେ ବେଆଇନ ମଦ ବିକ୍ରିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଦାବି ସହ ସେଠାରେ ଥିବା ଏକ ବେଆଇନ ମଦ ଦୋକାନକୁ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ମହିଳାମାନେ ଶୁକ୍ରବାର ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଯାଇଛି। ଖବର ପାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେବେ ବେଆଇନ ମଦ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ବିରୋଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଦାବିରେ ଅଡ଼ିବସି ସଂଗଠିତ ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ପୁଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଜଡ଼ପଡ଼ା ସାମିଲ ବଣକାଟି ଗ୍ରାମରେ 8ରୁ 9ଟି ସ୍ଥାନରେ ବେଆଇନ ଦେଶୀ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲାଖୋଲି ବିକ୍ରି କରିଆସୁଥିଲେ। ଏପରିକି ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସନ୍ନିକଟ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମଦ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିବାରୁ କମଳବତୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଥିଲା। ମଦ୍ୟପ ଏବଂ ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାରୁ ଜଡ଼ପଡ଼ା ସାମିଲ ବଣକାଟି ସମେତ ଅନ୍ୟ ମୌଜାରେ ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ବେଆଇନ ମଦ ବ୍ୟବସାୟ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଛକରେ ବେଆଇନ ମଦ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା କମଳା ପରିଡ଼ା ମଦ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ ନ କରିବାରୁ ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ଏକାଠି ହୋଇ ଶ୍ରୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ମଦ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ତାଗିଦ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ କୁଆଡ଼େ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବାରୁ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ମହିଳା ଛକରେ ଥିବା କମଳା ପରିଡ଼ା ଏବଂ ମୂଷା ହାତାଙ୍କ ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଖବର ପାଇ ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତେବେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏବଂ ବେଆଇନ ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଗିରଫ ଦାବି କରି ମହିଳାମାନେ ପୁଲିସ ଗାଡ଼ି ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ଲେଖାହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।